Siya mo na yung asawa ko. Kaya rin argumemasada. Pati nga po maglin siya pang asan kahuli na. Yung masakit kanyan. Loto no po. Oh. Sana mo kanyan. Panema kanyan. Helen. Bukas kaya kanyan. Nana naman yung luto na kanin eh. Oh. My ulam today is tilapia. Ay nga ni palambeng. Sorry guys. Oh. Oh. Magluto yung asan guys. Ay maglinis siya pala asan. Atin niya pa palang kay Kenny guys. Atin niya pa palang bagok Kenny, bagok. Oita. Bagok. Ampong balasenas guys. Lan may guys oh. Oh yan yung ulaming yan yung bengi guys. Tilapia, bagok, balasenas. At saka nung bisa kang magkalamansi guys sa tinmurin. Oh yan yung ulaming yan yung bengi guys. Yes. Tsaka Kamalbe TV guys oh. Okay guys, ang kanya Kenny. Thank you. God bless.